बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि यमन और इराक ने इसराइल के ऊपर तबाहकुन हमला कर दिया है। नाज़रीन, ये हमला किन किन इलाकों पे किया गया, वहां पे क्या सिचुएशन है, ये तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस वीलॉग में जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, हमास के सरबराह जो खालिद मिशाल है, उन्होंने राबता किया है फौरी तौर पर जोलानी से, उसको मुबारकबाद दी। लेकिन नाज़रीन, मुबारकबाद का जवाब जोलानी ने किस अंदाज में दिया है? इस वक्त तमाम फ़लस्तीन की जो मुज़ाहमती तहरीक और हमास का दफ्तर है, उसको फौरी तौर पर बंद करके तमाम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को वहां से निकल जाने के लिए कह दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो मशरक़ वुस्ता है उसका दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। हालात आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही खतरनाक और तबाहकुन जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसराइल जो है वो अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पा रहा। जो उसकी आर्जी थोड़ी थोड़ी सी कामयाबियां उसने शाम में हासिल की हैं, उसको ये एक बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा और समझ रहा है कि उसका जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जितनी भी कठपुतलियां शाम के अंदर उनकी मौजूद हैं, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं ख़ास तौर पर शाम के अंदर उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन, जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि गजा का जो महाज है उसकी फेवर में आज एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है और ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है यमन की जानिब से और इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस की जानिब से। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो यमन है वो हर महाज के ऊपर इनको टफ टाइम दे रहा है इसराइल को। उन्होंने जंगी बहरी बेड़े वो तक तबाह किए और बेशुमार किए, तकरीबन 2 सेंचुरियों से ऊपर हो चुका है काम। अमेरिका अब डर और खौफ के मारे वहां पे दाखिल नहीं होता। अगर कोई दाखिल होने की गलती कर देता है तो उसको यमनी फोर्सेस की जानिब से छोड़ा नहीं जाता, उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है, अभी 2 दिन पहले बल्कि मैंने आपको बताया था कि 5 बहरी जहाज हैं इनके, जिनमें 3 जबूती के साहिल से ये मूव करना शुरू हुए थे इसराइल की जानिब और उनको तबाह किया। लेकिन जैसे ही 2 इनके डिस्ट्रॉयर्स आए हैं जंगी जहाज, तो उनको भी इन्होंने उड़ा दिया, तो 5 को जो है वो डिसेबल किया। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि एक अहम तरीन टारगेट जो है उसको हिट किया है तेल अवीव के अंदर और एक जो है नाज़रीन हीफा के ऊपर। अब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था। यमन के जो हौसियों के तर्जुमान है याह्या सरी, उन्होंने कहा कि जी हमने ये हमला इस वक्त जो किया है ये बहुत अहम तरीन अटैक है और ख़ास तौर पे कुछ बहुत ही इनकी एलीट किस्म के टारगेट्स थे जिनको हमने हिट किया है तेल अवीव के अंदर और ड्रोन्स के जरिए ये हमला अंजाम दिया गया। और रेजिस्टेंस फोर्सेस जो इनकी है इराक की, वहां से एक अटैक, ये दोनों कोऑर्डिनेटेड अटैक थे हमारे, उन्होंने हीफा के ऊपर हमला किया और ये हमला जो है वो यहाँ पे किया गया। तो ये एक तबाहकुन अटैक था जिसमें भारी जानी और माली नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। यमन के नाज़रीन, जो हौसियों के सरबराह हैं अब्दुल मालिक अल हौसी, उन्होंने कहा है कि कम अज कम अब जो जिस तरह से बेदरेग तबाहकारियां कर रहा है शाम के अंदर इसराइल, तो जिम्मेदारी अब बनती है शामी जो अवाम है उसकी, और उसके बाद जो वहां पे काबिज हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसराइल को वहां से निकाल बाहर करने के लिए अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अंजाम दें। लेकिन अगर वो नहीं देते तो फिर डेफिनेटली मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होंगे। और उन्होंने आने वाले ख़तरात से भी आगाह किया और उन्होंने कहा कि हम शाम के साथ खड़े हैं। पहले उन्होंने गजा यानी मजलूम की हमायत, उन्होंने कहा कि शाम के साथ जुल्म हुआ है तो हम शाम के साथ भी खड़े हैं, हम गजा के साथ भी खड़े हैं, हम लिबनान के साथ भी खड़े हैं। तो ये नाज़रीन होती है कि आप अपना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ देते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, हुआ यह है कि जो जोलानी है, आपको पता है कि वो इस वक्त इक़्तिदार की हवस में शायद अंधा हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। उसने हर वो फैसला किया नाज़रीन जो अमेरिका और इसराइल की फेवर में है और मुसलमानों के खिलाफ है। अभी तक जो कुछ हुआ है नाज़रीन, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि ये एक ऐसी कठपुतली है कि जिसके डोरें जो है वो इसराइल और अमेरिका की जानिब से हिलाई जाती हैं। हुआ ये नाज़रीन, एक बड़ी और अहम खबर आ रही है कि आपको 2 दिन पहले आप कुछ लोग पता है एक वीडियो को बड़ा शेयर कर रहे थे जिसमें हमास के सरबराह खालिद मिशाल जो हैं उन्होंने मुबारकबाद दी है इनको शाम के ऊपर जो जिन्होंने कब्जा किया है। और उसके बाद उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी इन्हें, खास तौर पे जुलानी से पर्सनली उन्होंने खत लिखा। उसने कहा कि हमारी चूंकि हमास का वहां पे दफ्तर मौजूद है,
فلسطین کے حوالے سے تو اس کو بند نہ کیا جائے، لیکن سب سے پہلے جولانی نے حماس کا دفتر بند کیا وہاں سے۔ اس نے کہا جی فوری طور پہ فلسطین کے جو مجاہدین ہیں وہ یہاں سے بوریا بستر سمیٹے اور نکل جائے، اور اس کے بعد ناظرین ان کے جو ٹریننگ سینٹر سے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے کل، اور ان کو مکمل طور پہ جو ان کا اکوپمنٹ وغیرہ تھا، جو ملٹری ایسٹس وغیرہ تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے ان کو یہ جواب دیا ہے اس محبت کا کہ جو انہوں نے شاید مجبوری میں ڈیفینیٹلی کی ہوگی کہ جی ہمارا یہاں سے معاملات چلتے ہیں شام سے، تو شاید جو وہاں پہ موجود قوتیں ہیں یا پھر وہاں پہ اقتدار میں آئی ایچ ٹی ایس او، اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، لیکن ناظرین انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم اسرائیل کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم اسرائیل کے مفادات کے علاوہ کسی کے مفادات کو نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا ناظرین انہوں نے جتنی بھی ریزسٹنس فورسز ہیں جو بھی وہاں پہ موجود تھی، سب کو انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے بوریا بستر گول کرو، کوئی یہاں پہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں۔ شام کے اندر حالات بڑے ناظرین خوفناک ہو رہے ہیں۔ آج ناظرین کلمون کی جو پہاڑیاں ہیں، کلمون کا جو علاقہ ہے، یہ وہ علاقے ہیں ناظرین جہاں پر شام کی جانب سے حزب اللہ اور حماس کو لاجسٹک سپورٹ اور ہتھیار پہنچائے جاتے تھے۔ تو اب ناظرین میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے ان کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی، اور آج اسرائیل نے وہاں پہ بمباری شروع کر دی ہے۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود جو کلبون کی پہاڑیوں کے اندر ٹنلز ہیں، جو بڑی مضبوط ترین ٹنلز ہیں، جہاں پہ جیسے ایک بڑی سڑک ہے جہاں پہ گاڑیاں کراس بھی کر سکتی ہیں، تو اس ٹائپ کی ٹنل ہے، اور وہ پورا شہر آباد کیا۔ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کام جو ہے وہ ایران کی جانب سے کیا گیا، اور شام سے ایران کی جانب یہ شام سے لبنان اور حماس تک جانے والا یہ نیٹ ورک جو ہے سرنگ کا، یہ ناظرین بڑا پیچیدہ اور بڑا ہی محنت طلب، اس پہ بہت کام کیا ایران نے اور اس کو محفوظ بنایا پہاڑوں کے نیچے سے، لیکن اب ناظرین اس کے اوپر حملے جو ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، تاکہ بمبارمنٹ کر کے وہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو ناظرین ہر وہ قدم اس وقت جولانی اینڈ کمپنی کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے جو فلسطین کاز کو دبائے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کوئی جنگ اسرائیل سے نہیں لڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 80% جو دہائیاں لگا کے شام نے اپنے ملٹری ایسٹس بنائے تھے اپنی خاص طور پہ دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل نے تباہ و برباد کر دی ہیں۔ ہر چیز انہوں نے ملیا میٹ کر دی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے خلاف آواز بلند کی جاتی، لیکن جو یہاں پہ موجود اس وقت باغیوں کی قیادت ہے، اس کا کام صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کل ایک جو شامی شہری ہے، اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جولانی پہلے بات کرتا تھا فلسطین کی، لیکن اب جب سے وہ یہاں پہ آیا ہے تو اسرائیل نے 80% ملٹری ایسٹ تباہ کر دیے ہیں، اور 18 سے 2000 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس کو قبضے میں لے لیا ہے، لیکن ایک بھی بیان اسرائیل کی مذمت میں اس کا نہیں آیا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں گے، تجارت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو یہ ناظرین اصل گیم اس وقت چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔